Салом алейкум духтарҷон. Соз дин, саломатия соз. Зиндагиё соз. Биёед додоҷон, хуш омадед. Чаро гиря мекунӣ духтарҷон? Не, Ман соғ саломат ҳастам ку. ман фақат пазмониш бошам. Ҳеҷ гап, наваш мегузарам. салом арз мекунам ба кули тамошобинони Сомонаи Раҳим Продакшн. Дӯстони азиз, инак мо боз як филми аҷоибот Шавҳари золим ҳамроҳи устоди азиз вайна апай Марҷона, акай Раҷабалӣ, Анасҷон ҷияни нозанини ма, вайна Самардин, Шералиҷон, инчунин навобардори мо Эҳсонҷон ҳама каса ҳузур дорем дар сабти ҳамин филми навбатии мо, яъне Шавҳари золим. Азизам иштирок дӯстони азиз, суханро ба устоди азиз метем. Оиди ҳамин филми мо сабт карданем, чӣ гуфтани дӯстоҷон? Аввало салом алейкум бародарони азиз. Мухлисоне ки моро тамошо мекунанд, гӯш мекунанд, як лаҳза бовар мекунанд ки мо ҳамроҳи Раҳим ҳамин вақт кор мекунем, ҳамроҳ ҳастем ва он филмҳое ки тарбиявие ки масалан дар бораи анами замоне ки ҳозир ҳамин корҳо шуда гузашта истодааст, боварӣ дорам ки ҳамун шахсоне ки анами филмҳои тарбиявие ки масалан сабт карда ба шумо пешкаш мекунем, мумкин аст ба ҳамун шахсон ҳамин филмҳо таъсир кунаду зиндагиашон хуб шавад. Ман боварӣ дорам ки ҳаст ҳамун лаҳзаҳое ки масалан мо саҳна ба навор мегирифтем, шахсоне буданд ки моро меоданд кӯчоқ мегирифтанд, буса мекарданд ки мо саҳнаҳои шуморо тамошо кардем, зиндагии мо ҳозир аҷоиб шуда истодааст. Ана ҳамин филмҳои тарбиявие ки ҳозир аст, бовар мекунед дар лаҳзае ки масалан ман роли падарро бозӣ кардам, ин як эҳсосот нисбати ба шахсияти ҳамон шахсиятҳое ҳаст ки масалан аз аҳволи писаршон, аз аҳволи духтаршон хабардор нестанд ки ҳамроҳи домод чӣ шуда истодааст, чӣ нашуда истодааст, фақат меяну мераванд тамом. Оё оқибати зиндагии ҳаморо фикр намекунанд ки я омадан рафтан нест, бояд оқибати зиндагии ҳаморо фаҳмӣ ки чӣ гап аст. бо камтар як лаҳзае ҳаст ки масалан аз тарафи калоно суҳбат ҳаст, ки насиҳат аст ва аст як барои дуруст дуровардани ҳамон домод аст. Ин домод писари ҳамон шахс мешавад. барои ҳаминам боз як бори дигар ба шумо тамошои хуб бигзор ки ҳамин дар зиндагӣ ҳамеша хушбахт бошед. Мо ҳамроҳи анами гурӯҳ бошем, кор мекунем ва ҳамон лаҳзаҳое ки ба шумо дар кор аст, ҳамон саҳнаҳо ё масалан филмҳои тарбиявӣ бошад, шумо дар комментария нависед, мо ҳамин суханҳои шуморо ба назар гирифта иҷро мекунем. худованд нигоҳбони шумо бошад. гап нест, ҳазор омад дӯстони азиз, беҳтарин суханҳоро устод гуфт. ва чӣ гуфтанем, фақат интизор шудем рӯзҳои наздик филм аҷоибот мебароем ба тамоми саҳна чай ягон камбудӣ боша узр, чунки мо ҳама чиза 100% карда наметавонем, аз ҷиҳати мисол таъмини хӯрокашам, ҷойшам, ҳама ҷиҳаташ яки ба қадри имкон кӯшиш мекунем. фақат дастгирӣ аз ҷониби шумо шавад, дар оянда бо чизҳои хуб пешкаши шумо мегардонем. хайр дӯстони азиз, худованд нигоҳбонтон бошад. хайр гап нест, зинда ҳамин хеле сурат бигирем. дастку башаҷони ман калон шуда. Асол бия инҷо рафтам. ин айдар медоре анисё давида бобоша акчон мекунед, да? бобоҷон мегӯ ачоқ мекунад. сумкарамо Айҷа уҷа биё стоп накунед, натонам стоп накунед. О, молодец. Круг не нагирифтам. Гирифта. Гирифта. Кадре ҷо круг ҷамъ кардам. Ай роман. Биё, ки та. Апа, Ироста бист. Баъд медави ачон биё хеҷ. як ду се биё. Баъд пишко ҳозбе. И бидроя мара бидрор баъд бидро. Майда як О, бачаҷони ман калон шудааст. як бизане. Я биё. ай калон шудааст. як кани ин барои ту фаҳмидӣ? ин барои ту рафта як марожи харида мехӯрӣ? писарҷони ман калон шудааст. Как кадра хесна штан. Тайри. О амҷо шусу. Тайри. Як ду се. писарҷон соз? хонано чӣ хе? ҳама соз. шеро разёд кардӣ? ранги бобош коргари калон мешавӣ. коргари калон. Амин. Парвардигор
یک کارگری کلان شوی خداوند نگهبان باشه. الله اکبر. زنک جان فقط در شما دعا میکنیم. زنک جان دویده یگان چه خوراک تشکیل کنین. پسر جان دیگه سوز تینج کارو سوز زندگی سوز خداوند نگهبانتون باشه. اینجا کدرم من میگم که زنک جان عزیز برای یک سب نگاه کجا میبریم موزه کجا میخوام اینا اینا نگاه کنید جری اینا پرچم بیو بیا شرایط تست رو ها اینا ها دختر جان در خانه. پدر جان سلام علیکم دختر جان. خوش سوز آمدید تینج دادا سلامتی جان. سوز زندگی سوز. بیاید دادا جان خوش آمدید. چی چرا گیره میکنی دختر جان؟ نه من سوخ سلامت هستم کو. من فقط پزمانیش باشم. هیچی گم نماش میگذارم. من اومدم من یک لحظه من رو گذاشتم و خواستم شما رو سری قدم خبر گیرم دختر جان. گیره نکنید دختر جان. همش میگذارم. همش سوز میشود. اینجی همه سوز است. خداوند نگهبانتون باشد. گم نیست زنده باشید. باش بنا برش میگی اما بیو خاطر دیگه چه بیان روش بگیم کی بیو جورا خونه گرفتم همین یک طرف چی رو میگی؟ گریه کردن شد من نگرفتم این پشت بیو کادری مرا گرفتی انا مرا بگی کروبلی ما چی؟ ما تمام ها یه بار دیگه یه بار دیگه ما را کروبلی میگی سو اینجا درست بسین که تیفم بیا نه پیش انا تیاری بیا کی تیاری یک دو سه سلام علیکم. زنک جان بیا پدر زنک جان پدر تو هیچ هم کی دختر جانی من. سلام علیکم. چه شما دختر جان سوز تین سلامتی سوز زندگی سوز هم طرف زو. و چرا چشم داشت کلو؟ چرا گریه میکنی؟ نه نگیرم. من سوخ سلامت هستم دختر بله جان. من پزمانیش هیچ گم نه همش میگذره دختر جان. هم تا سری قدم گذاشتم خواستم یک شما رو خبر گیرم. خوش آمدید بیاید. یا نکنید دختر جان. اما خوب است. همه سوز است. همه داماد سوز همه اینجا ما ها یه اشکی شده اشک شدی باشد گم نیست. زنده باشد. منم جوسو هم نبراتونا هم تقسیم کن آنیسم دو آنیس میگم خیلی دستمون تاش کافی. بیا. شش ماه دیگه. هیچ نمیکنم اشکی شدی آرنگا یک دو سه نه دوستان عزیز شوهرم رو دوست میدارم. من میخوام که ما همیشه خوشبخت باشیم. ای خدای من مهربان پروردگارا چشمانی رو باز کن. ای خدای من ای کاش او مرا بیند. ای خدای من کاش بیند که چقدر دوستش میدارم. ای خدای من میخوام من او و فرزندم خوشبخت باشیم. دیگر هیچ چیز نمیخوام. خدای جان با من یاری رسون. خدای جان از دیجا میکنم. غیر از تو دیگر هیچ کس من ندارم. تو یگانه‌ام هستی. یاری رسون التماس. خدای جان من دیگر صبر ندارم. اما من صبری جمیل تو فرما. خدای جانم از تو خواهش میکنم. خدای جان میخیزی میرای